Good morning mga idol. Nandito na naman si Uncle Bob TV Mix Vlog sa kusina. Magluluto na naman siya ngayon dahil maulan ang umaga. Magluluto siya ng mami, Uncle Bob version. Chicken mami ito guys. Ayan guys. Unang-una guys, andito na yung ano namin. Ayan oh. Nandito na yung fresh Mickey ko. Pansit Molo from Sun Goddess. Ayan guys, pakuluan ko na to guys para mag-umpisa na ako magluto. Pakuluan ko muna to guys bago ko lutuin. Ayan guys, nilagay ko na sa kasirola at may tubig at aki na yung pakuluan guys. Ayan, hantayin po natin ng ilang minuto. Habang pinapakuluan guys, hihiwain po natin yung gulay at saka yung mga panghalong iba. Ayan. A few moments later. Ayan guys, tingnan natin. Ayan. Medyo nakulo na. At naglagay na rin ako ng itlog guys para ma-hard boiled siya. Para hindi sayang yung init ng nilinis ko naman din yung itlog guys bago ko nilagay. Yan. Antayin natin ng kumulo ulit. Takpan natin ulit guys. Yan. A few moments later. Yan guys, nakulo na guys. Papatayin na natin guys. Tapos i-drain natin yan siya guys. Ayan. Tama na yan. Huwag na ma-overcook. Yan guys. I-drain po natin. Oh. Habang nagluluto, may nakasalang din kaming labahin ng pobreng alindahaw. Yan. Yan guys, nakahanda na yung mga kailangan panghalo ko sa Uncle Bob version na mami. Yan guys, konting manok. Yan guys, yung gulay. Binili ko lang yan guys, yung balot-balot sa paligid. 10 pisong balot at saka sibuyas, bawang at saka chicken or cubes. Yan guys. Tara, nasa kusina guys, tayo na magluluto. Let's go. Guys, iinitin na natin, mag-umpisa na tayo magluto. Initin na natin yung paglutuan natin. Yan, para igisa na natin yung mga kailangan igisa. Lagyan natin ng konting mantika guys. Yan. Guys, mainit na yung guys. Lagay na natin yung bawang. Maraming bawang nilagay ko guys. Ayan. Bawang. Antayin natin magbahaw ng konti. Guys, ang bango na yung bawang. Sunod po natin ang sibuyas guys. Yan. Tapos lagay natin yung manok guys. Lagyan na po natin ng konting asin. Ayan guys. Madalian lang to guys.
Pa natin ng saglit guys. Yan. Yan guys, buksan na natin. Yan. Luin natin ng konti guys. Lagay na rin natin yung gulay. Lagyan natin lahat guys. Madalian lang to guys ha. Guys, ano to guys? Uncle Bob version na mami. Yan. Lagyan na po natin ng tubig guys. Yan. Kasi luto na yung Mickey guys eh. Tapos ilagay na rin natin yung Knorr cubes. Lagyan natin ng paminta guys. Tama-tama lang. Tapos takpan natin guys. Ayan, para pagkulo mamaya lasahan na natin. Yung repolyo guys, huli na natin yon. A few moments later. Ayan guys, buksan na natin. Nakulo na. Ilagay na natin yung ano guys, yung fresh Mickey. Pinakuluan ko na kanina. Sorry no, kumapon. Ayan. Dagdagan natin ng konting tubig guys. Yan. Takpan po natin ulit. Pagkakulo niyan guys, saka natin tikman. A few moments later. Ayan guys, kumulo na ating lasahan guys. Ating asin guys. Kain na kami. Tapos ilagay ko na yung gulay. Ayan. Ayan guys. Konting halo. Ayan guys, oh. A few moments later. Ayan guys, luto na yung Uncle Bob TV Mix Vlogs version na mami. Ayan guys, it's it.